सन्थ गोस्वामी तुलसीदास महाराज आज्ञा तुलसीदास महाराज हाँ। रचना कर तुलसी रामायण बा रामचरित मानस गोटे पद दोहार आरंभ करवा आज कथा आज्ञा आज्ञा कौन कहले तुलसीदास कौन सारे कौन कहले कपिल कौन कले बिनु सतसंग विवेक ना होई सतसंग विवेक ना होई कहले रामचरित मानस मोर गुणी ज्ञानी पंडित समाज आम मान मनुष्य शरीर को धारण कर आज्ञा मनीष होकर जन्म होती कपिल हाँ सर केमिति जन्म हेले भागवत कहले अनेक जन्म तप फले मानव जन्म महितले 84 लक्ष जोनि भ्रमण कर सारिबा परे हाँ आमको जितेबाला पवित्र शरीर मनुष्य शरीर मिली ये मनुष्य शरीर को जो उचित मार्ग जदि मार्गी न कर पारे आज्ञा आज्ञा ताले जीवन सार्थक हो पार ना जीवन को सार्थक करने जेते प्रकार मार्ग रही आज्ञा ता भीतर प्रथम मार्ग को सन्थ गोस्वामी तुलसीदास कहले कौन कहले कौन से मार्ग कौन सा ना बिनु सत्संग विवेक ना होई सत्संग लाभ न कले मनुष्य जीवन विवेक उदय हो पारे ना तेणु ज्ञानी माने प्रथम कर्तव्य कौन मनीष जीवन में प्रथम सत्संग लाभ करवा जदि सत्संग लाभ करवा हाँ। ताले हेबो कोन बाबुली रे एथिपाई जगन्नाथ दास हाँ। ओडिया भागवत रे हाँ। सुंदर पदटी लिखि देना हंती कौन सा कौन कहले कौन कहले सत्संग बिना कौन हुए कौन हबा हाँ, हाँ। कौन हबा सत्संगे हुए पाप नाशो दास सत्संगे हुए पाप नाश आज्ञा निर्मल प्रकाश अंश सत्संग लाभ कले कपिल आज्ञा मनीष जीवन में कौन हुए कौन सा पाप नाश हो जाए आज्ञा तेणु खाली सेतिक तो नुहे आओ जगन्नाथ दास आउ गोटे पदर लिखि देना हंती कौन कले जीव साधु संग बिनु हो संग बिनु ए जीव साधु संग बिनु संग बिनु भाविलो पारे जगन्नाथ दास कहले आज्ञा जीव साधु संग बिनु लही न पारे मोर तनु तनु भगवान कृष्ण से दिन जगन्नाथ कहिथिले उद्धव को आज्ञा बोले उद्धव आज्ञा जे पर्यंत जीव हाँ, हाँ। साधु संग लाभ न करिछि बस। से पर्यंत मते से केबे पाई परिबो ना माने जहा कहले सन्थ गोस्वामी तुलसीदास ताहा मते कहले जगन्नाथ दास दास। जदि रामरे आज्ञा तुलसीदास जहा कहले ताले जगन्नाथ दास ताहा कहले हाँ। ता माने मनीष जीवन प्रथम कर्तव्य साधु संग लाभ करवा जे पर्यंत आम साधु संग लाभ न करिसंती से पर्यंत मनुष्य जीवन आम केबे स्वाद पाई परिबा तामाने साधु संग लाभ कले पाप जीवा सहित मनीष जीवन रे उचित स्वाद को आम पाई परिबा हां ठीक कथा साधु कथा कहले अच्छा। आमे जिना साधु को चिन्हिले तांको संग लाभ करबा आमे लाभ सब पाइबा आमे तो साधु को चिन्हि पाइलेनी हम जानिबि केमिति एगण साधु साधु काहे को कहंती आज्ञा, एही कथा तो आज्ञा। कपिल रे साधु काहे को कहंती एथि पाई दुई पाद श्लोक गाइबी ता भितरे साधु काहे को कहंती उल्लेख हबो कहले रामा मोहि तो कोलो का हंसाम प भव त्यजंती जे नरा साधु वैष्णव दुई पाद श्लोक को तळ ऊपर करी लिखि दियो
উপরে লিখিব রামা মহি তোফ লোকা হ্যাঁ হ্যাঁ তা তলে লিখিব গইয়া হংসা মপ ভম আজ্ঞা হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার যদি তল উপরকু মিশাই দবা আজ্ঞা কোন হব কপিল স্যার মিশালে কোন হব রাগ হ্যাঁ মায়া মায়া মোহ হ্যাঁ হিংসা হ্যাঁ তম হ্যাঁ কোপ হ্যাঁ লোভ আচ্ছা হ্যাঁ 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 আউ কাম কাম এতে ত্যজন্তি যে নরা নরা। তে নরা সাধু বৈষ্ণবা এ তাকু যে ত্যাগ করিদেলে কপিল আজ্ঞা আজ্ঞা সে পরা সাধু বৈষ্ণব হইଯିবে রে ইয়ে হে 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 ইয়ে ত্যাগ কলে আজ্ঞা ସିଏ ହେଲେ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ମତ ଗଲା ଯଦି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମତକୁ ଯିବା ସାର୍ ସାଧୁ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗକୁ ଯଦି ଚାଲିଯିବା ହଁ ହଁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସାଧୁ କୁହାଯାଏ ତିନି ଜଣ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସାଧୁ କୁହାଯାଏ ସାର୍ କିଏ ସେ କିଏ କିଏ ନା ଜଣେ ସାଧନ କଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସାଧୁ ସାଧୁ ଏକେ ଯିଏ ସାଧନ କଲା ତାକୁ- ଲୋକମାନେ କହିବେ ସାଧନା କରି କରି ସାଧୁ ହେଇଗଲା ଠିକ ଦ୍ୱିତୀୟ କିଏ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କଲେ କହିବା ସାଧୁ ସାଧୁ ଯିଏ ଭଲ କର୍ମ କରିବ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଲୋକମାନେ କହିବେ ସାଧୁବାଦ ତାକୁ ଦେବେ ଠିକ ତେଣୁ ସିଏ ଜଣେ ସାଧୁ ସାଧୁ ଗଲେ ଦୁଇ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ସାଧୁ ବାଦ ଗଲେ ଗଲେ ତୃତୀୟ ସାଧୁ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ସେ କିଏ ସେ ସାଧୁ କଣ କଣ ସାର୍ ନା ଶବ୍ଦ ବାରିଲେ ସାଧୁରେ ହେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ଶବ୍ଦ ବାରିଲା ବାରିଲା, ତାକୁ କହିବା ସାଧୁ ସାଧୁ। ଆଚ୍ଛା କି ଶବ୍ଦ ହଁ ଶବ୍ଦଟା ଜାଣିବା ନା କୋଉ ଶବ୍ଦକୁ ବାରିଲେ ଆମେ ସାଧୁ କହିବା ହଁ କପିଳ, ଆଜ୍ଞା କି ଶବ୍ଦ ଯଦି କହିବା ଆଜ୍ଞା ସେ ଶବ୍ଦକୁ ବାରିଲେ ଯିଏ ସାଧୁ ହେଇପାରିବ ଦୟା କରି। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଜୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ସେ ଶବ୍ଦଟା କଣ କିରେ କପିଳ କଣ ସାର୍ ଇରେ ବାଜୁଛି ବିଣା ବିଣା ଗୁମ୍ଫା ଦୁଆରେ ବାଜୁଛି ବିଣା ଗୁମ୍ଫା ଦୁଆରେ ବାଜୁଛି ବିଣା ବିଣା ଗୁମ୍ଫା ଦୁଆରେ ବାଜୁଛି ବିଣା বাবাজী গোবিন্দ দাস কইলে বাজুছি বিনা গুম্ফা দুয়ারে আজ্ঞা। সে শব্দটাকে বাবাজী গোবিন্দ দাস কইলে গোটে বিনার শব্দ বিনা বিনা কোউঠি বাজুছি কোউঠি স্যার? গোটিয়ে গুম্ফা দুয়ারে বাজুছি রে সে নাদ শ্রবণে বণা যোগী গণে সে নাদকু শুনিবা পাই ହଁ ହଁ যোগী মুনি ঋষি মানে বণা হই যাউছন্তি ধ্যান করন্তি অজপা ঘরে ହଁ ହଁ অজপা ঘরে ধ্যান লগাইলে আজ্ঞা পুଅ ସେ ଶବ୍ଦଟାକୁ ତୁ ଶୁଣି ପାରିବୁ ହଉ ସେ ଜାଗାଟା କୋଉଠି କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ସେ ଅଜପା ଘର କୋଉଠି ବାବାଜୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ହଁ, ହଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଲେଖିଦେଲେ ହଉ। କହିଲେ ନାହିଁ ଦିନ ନାହିଁ ଅନ୍ଧାର ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭୟ ତୋରା। 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 ବାହାରରୁ ଏ ପାଖ ସେ ପାଖ। ଭକ୍ତ ବାହାରୁ ପାଖ ସେ ପାଖ ବାହାରରୁ ଏ ପାଖ ସେ ପାଖ। ଭବନ ବାହାରୁ ପାଖ ସେ ପାଖ ନାହିଁ ସାଧନ୍ତି ଶବ୍ଦ ବାଜୁଛି ବିଣା ବିଣା କପିଳ, ସେ ଶବ୍ଦଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଧନ କୋଉଠି ସାର୍ ଏ ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି ପରା ଶବ୍ଦ ହଁ ହଁ ବାବାଜୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ କହିଲେ ହଁ ହଁ ନାହିଁ ଦିନ ନାହିଁ ଅନ୍ଧାର ହଁ ହଁ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଭୟ ଚୋର ହଁ ହଁ କୋଉଠି କୋଉଠି ସାର୍ ଯୋଉଠି ଦିନ ନାହିଁ କି ରାତି ନାହିଁ ହଁ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଭୟ ଚୋରି ଓ ଚୋର ହୋଇଛନ୍ତି ଇଏ କୋଉଠି ସେ ଜାଗା? ଜ୍ଞାନୀମାନେ
ଯୋଉଦିନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହଁ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଦିନ ବିଷାଦ ଯୋଗ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଥିଲେ କଣ ପଚାରିଲେ? ପ୍ରଭୁ ହଁ। ଆପଣଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ କୋଉଠି କୋଉଠି? ସେଦିନ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଗାଉଥିଲେ ଦାସ ଭାଇ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଗାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଭାଷ ଏତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଶଶାଙ୍କ ନ ପାବକ ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ପରମଙ୍ଗ ମମ ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ন ଶଶାଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ବି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ପାବକ ନାହିଁ ସେଠି ଅଗ୍ନି ନାହିଁ ସେଠି ପବନ ନାହିଁ ଯିଏ ଥର ସେଠିକି ଗଲା ଆଉ କେବେ ଲେଉଟି ପାରେ ନା ରେ କହିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଦେଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାଟା କୋଉଠି କପିଳ ଆରେ ତାଲଚେରେ କୋଇଲା ଖଣି ସେ ଜାଗାଟା କୋଉଠି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନିର୍ଯାସ ଦେଲେ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ କଣ କହିଲେ କୋଉଠି ସେ ଜାଗା କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଶବ୍ଦ କୋଉଠୁ ବୋଲେ ଥରେ ମନ ତୋ ଘଟରେ ଥରେ ମନ ତୋ ଘଟରେ ଦେଖରେ ତୁ ମନ ଦେଖ মন তো ঘাটারে শব্দ ভেদিলে কোন কই দ্বাদশ শব্দ বলে দ্বাদশ শব্দ ভেদিলে সে শব্দ পাই মানে থরে মন তো ঘটরে দেখরে তুই কদম্ব মূলরে বিজে কোলাকো নাই শরীর ভিতরে গোটিয়ে কদম্ব বৃক্ষ হ্যাঁ শরীর মুখে ভিতরে কদম্ব বৃক্ষ মো শরীর কদম্ব বৃক্ষ মূলরে ভগবান কৃষ্ণ আজ্ঞা সে বজাউছন্তি বংশী যাহাকু বাবাজি গোবিন্দ দাস কহিলে বীণাস্বন তাকু ঠাকুর অভিরাম কহিলে তাহা হচ্ছে পরা বংশী স্বনরে স্বনকু যে শুনিব সেই হব প্রকৃতরে সাধু ইয়ে বংশী স্বনকু শুনিবা পাই হেলে কপিল আজ্ঞা দ্বাদশ শব্দ ভেদিলে সে শব্দ পাই 12টা শব্দকু ভেদ কলে 13 নম্বর শব্দ হব পরা বংশী শব্দ বংশী স্বনকু যে শুনিলা বিনা শব্দকু যে শুনিলা আজ্ঞা সেই হচ্ছে প্রকৃত সাধু সাধু কপিল স্যার কাহিকি কথা কহিলি শুন আজ্ঞা মଣିଷ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ସେ ସାଧୁ ମାନେ ୟାଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିଏ ଲାଭ କଲା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଯିଏ ଲାଭ କଲା ମଣିଷ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ହେଇଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ କହିଲେ ସନ୍ଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ପ୍ରଥମ ହେଲା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ ରାମ କୃପା ବିନୁ ସୁଲଭ ନାଶ ରାମଙ୍କର କୃପା ଲାଭ ନହେଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପୁରୁଷ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର କୃପା ଲାଭ ଯଦି ନହେଲା ମଣିଷ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା କେବେ ହେଇପାରିବନି ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ମ ରାମଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ରାମଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା ରାମଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ରାମଙ୍କ କଥା କହିବା ରାମ ନାମ ଭଜନ କରିବା ସ୍ମରଣ କରିବା ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିବା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ମନନ କରିବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ଇଏ ହଉଛି ପରା ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରାମ କଥା କହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା
आज्ञा काली तो कहते प्रसंग दरकार ना हाँ सर तेणु प्रसंगटी आरंभ करवा हौ ये राम को कथारू कौठु आरंभ करवा कपिल